Dito nag-shooting yung Aladdin, no? Ano pala? Ano ba? Magic carpet. Ha? Paano? Magic carpet? Ada din? Aladdin? Malo. Ada Saudi Arabia, ada Aladdin. Ayun. Habibi, come to Saudi. Habibi, come to Saudi ka. Come to Sun Spa massage. Morning. Yeah, Sun Spa. Come to Sun Spa massage, boys. Over. All boys massage. Miami. Yeah, Mia. في موناكو في حمام في body care في مساج في skin care في barber في sauna في jacuzzi, all available. Come to Sun Spa and enjoy it. Mia. This performance. Katabi namin dito yung music house. Mga artista rin dyan, mga singer. Singer ng Saudi. Dito naman mga Pinoy sa Motorworks. Katabi namin Pinoy. Ito naman coffee shop. Puro libro nandyan, tsaka kape. Dami libro dyan. Umaga na po, mag alas 5 na. Ngayon lang kami umuwi. Nagpahilit yung si Mr. Harvey at pagod na daw siya, sakit ng katawan niya. Alas 3 na dapat ako uuwi. Mungkin 5 o'clock. Ayo. Tapi muskilat 3 o'clock ro baden edi nani. May nagbablog doon. Ano yung nagbebenta? Nagbablog. Sa? Ada customer after the customer. Wala pa araw. Yan ang buwan, no? Buwan yan, buwan. Allah. Come to Dubai. Eh? Malilibre yata si Mr. Harvey ng pagkain. Ha? Kulo akal. Akal है ना? Ma pero bet